प्यारे से दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों ने कमेंट्स किया कि हमें हज़रत सैयद फजलुद्दीन लाडला बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की औलाद और आबा अजदाद के बारे में बताइए। तो दोस्तों चलते हैं हज़रत सैयद मखदूम जहां जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह की दरबार पर। उच शरीफ पाकिस्तान के सूबा पंजाब के जनूबी हिस्से में वाक़ एक तारीखी शहर है। उच की बुनियाद सिंध पर सिकंदरिया के तौर पर रखी गई। एक कस्बा सिकंदर आज़म ने वादी सिंध पर अपने हमले के दौरान कायम किया था। बरे सगीर पर मुसलमानों की फतह के दौरान उच दहली सल्तनत का इब्तदाई गढ़ था। बुखारा से हिजरत के बाद नकवी बुखारी के घर के नाम से भी जाना जाता है। उच 12वीं और 17वीं सदी के दरमियान एक इलाकाई मेट्रोपॉलिटन मरकज़ था और दूसरी सरजमीन से जुल्म और सितम से भागने वाले मुसलमान मजहबी स्कॉलर्स के लिए पनाह बन गया। अगरचा उच अब निस्बतन छोटा शहर है, लेकिन ये अपने बरकरार तारीखी शहर ताने बाने और 12वीं-15वीं सदी के मुस्लिम सूफिया के लिए वक्फ करदा मज़ारात के मजमूए के लिए मशहूर है, जो वसी टाइल के काम से मुज़य्यन हैं और इनमें तामीर किए गए थे। हज़रत सैयद मखदूम जहानिया जहां गश्त बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत सैयद जलालुद्दीन अल मारूफ हज़रत सैयद मखदूम जहानिया जहां गश्त बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत 14 शाबान और मुअज़्ज़म शब बारात 707 हिजरी बामुताबिक 19 जनवरी 1308 बरोज़ जुमेरात उच शरीफ में हुई। हज़रत सैयद मखदूम जहानिया जहां गश्त बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का विसाल 10 ज़िलहज 3 फरवरी 1384 ईस्वी ईद उल अज़हा 785 हिजरी 1384 ईस्वी को हुआ। हज़रत सैयद मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह 8वीं सदी हिजरी के मशहूर आलिम शेख तरीक़त स्याह मार्फत और सोहरवर्दिया कादरिया उवैसिया सिलसिले के नामवर असातीन में थे। आप 14 खानवादाए तरीक़त से मजाज बैत थे। हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह की इल्मी रूहानी और इस्लाही सरगर्मियों से न सिर्फ बरे सग़ीर पाक व हिंद मुतासिर हुआ, बल्कि इनके अलूम व अफ़कार के असरात बैरून हिंद में भी पहुँचे। हज़रत शेख जमाली रहमतुल्लाह अलैह मुसन्निफ़ सैर और आरिफ़ीन से मरकूम है कि मैंने बैतुल मुक़द्दस मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में मुक़द्दस मकामात पर हज़रत सैयद मखदूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह के मुतबर्रिक हुजरे देखे हैं। हज़रत मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह ने 2 बार रुए ज़मीन की सैर की, 36 हज पैदल किए हैं, जिनमें 6 अकबर हैं। हज़रत मखदूम रहमतुल्लाह अलैह ने दिल्ली के मंदरजा झैल 7 बादशाहों का दौर हुकूमत देखा। नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 2 शहाबुद्दीन खिलजी, नंबर 3 कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, नंबर 4 नासिरुद्दीन खुसरो, नंबर 5 ग़ियासुद्दीन तग़ल्लुक, नंबर 6 मोहम्मद तग़ल्लुक, नंबर 7 फ़िरोज़ शाह तग़ल्लुक। हज़रत सैयद सदरुद्दीन राजन कत्ताल फरमाते हैं कि आपने 360 अहले कमाल औलियाए अल्लाह से फैज़ ज़ाहिरी व बातिनी हासिल किया। हज़रत सैयद जहांगीर अशरफ समन्नाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बहुत से औलियाए अल्लाह ने मुअर्रिफ़ व हक़ाइक़ की तलाश में सयाहत की, लेकिन मखदूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह की तरह किसी ने सफ़र नहीं किया। हज़रत शेख अब्दुल हक दहलवी लिखते हैं कि हज़रत मखदूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सयाहत की और बहुत से औलिया कराम से नेमत व बरकत हासिल की। मुफ्ती ग़ुलाम सरवर लाहौरी लिखते हैं कि हज़रत मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह ने मिस्र, ख़ुरासान, शाम, इराक़ीन, बल्ख, बुखारा का सफ़र किया और बहुत से नामवर औलिया कराम मशाइख़ से फ़ायदा और नेमत हासिल की। हज़रत मखदूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह 7 साल मक्का मुकरमा में रहे और 2 साल मदीना मुनव्वरा में क़याम किया। सुर्ख़पोश हज़रत सैयद जलालुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 निकाह किए। एक अलामा बिन्त सैयद कासिम शाह से जो बुखारा से थे, दूसरा बीबी ग़ुलाम फ़ातिमा बिन्त हज़रत बदरुद्दीन जो बकरी से थे, तीसरे निकाह का मुझे इल्म नहीं। हज़रत सैयद जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के साहिबजादे हज़रत सुल्तान सैयद अहमद कबीर रहमतुल्लाह अलैह ने 2 निकाह किए। पहले निकाह से हज़रत सैयद मुर्तज़ा शेख सदरुद्दीन राजन कत्ताल रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे निकाह से हज़रत सैयद मखदूम जहानिया
جہاں گشت रहमतुल्लाह अलैह تھے۔ حضرت سید مخدوم جہانیاں جہاں گشت रहमतुल्लाह अलैह نے 2 نکاح کیے۔ ایک حضرت بی بی آمنہ بنت عبداللہ سلطان रहमतुल्लाह अलैह، دوسرا نکاح حضرت بی بی عائشہ بنت سید محمد غوث بن سید جلال الدین بخاری रहमतुल्लाह अलैह۔ حضرت سید مخدوم جہانیاں جہاں گشت रहमतुल्लाह अलैह کے اولاد مخدوم سید محمود ناصر الدین جو اس درگاہ میں ان کے ساتھ ہیں، اور دوسرے بیٹے حضرت سید عبداللہ کتال دہلوی جو انڈیا میں ہیں۔ مخدوم سید محمود ناصر الدین بخاری रहमतुल्लाह अलैہ نے 4 نکاح کیے۔ ایک بی بی تنگنی صاحب روضہ بنت نواب حسین لنگا ملتان سے تھا، دوسرا بی بی نور بانو، اور تیسرا بی بی مریم رضی اللہ عنہا، اور چوتھا بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا سے تھا۔ مخدوم حضرت محمود ناصر الدین بخاری रहमतुल्लाह अलैह کے 18 صاحبزادے تھے، جن میں سے 7 کتب تھے، جن میں سے حضرت سید محمد شاہ اور حضرت سید بدر الدین اور حضرت سید سراج الدین اور حضرت سید عبداللہ اور حضرت سید عبدالوہاب تولد شدہ جمی فرزندان شیخ کبیر الدین قطب مدار اور شیخ اسماعیل اور شیخ شہاب الدین قطب مدار صاحب مزار ہندوستان میں، ان کی درگاہ و مزارات انڈیا میں ہیں، اور شیخ کلام مزار سید سلطان اور شیخ فضل الدین صاحب مزار اور شیخ صفی الدین صاحب مزار دہلی میں ہیں، اور سید برہان الدین قطب مزار صاحب انڈیا کے شہر احمد آباد میں ہیں۔ ان کے بھائیوں میں سے ایک کشمیر میں بھی ہیں، جن کا نام میرے علم میں نہیں ہے۔ حضرت سید فضل الدین لاڈلہ بخاری रहमतुल्लाह अलैह کے صاحبزادے حضرت سید عبدالجلیل حیدر بخاری रहमतुल्लाह अलैह اور ان کے صاحبزادے حضرت شیخ عبداللہ بخاری रहमतुल्लाह अलैह اور ان کے صاحبزادے حضرت شیخ زین العابدین بخاری اور ان کے صاحبزادے حضرت سید شیخ محمد باقر بخاری रहमतुल्लाह अलैह اور ان کے صاحبزادے حضرت سید سیدی احمد کبیر रहमतुल्लाह अलैह اور ان کے صاحبزادے حضرت سید مسعود شاہ بخاری रहमतुल्लाह अलैह اور ان کے صاحبزادے حضرت سید قطب شاہ بخاری रहमतुल्लाह अलैह اور ان کے صاحبزادے حضرت سید دیوان ولایت بخاری المعروف محمد باقر بخاری रहमतुल्लाह अलैह اور ان کے صاحبزادے حضرت سید دیوان نور شاہ بخاری रहमतुल्लाह अलैह اور ان کے صاحبزادے حضرت دیوان سید غیاث شاہ بخاری रहमतुल्लाह अलैह اور ان کے صاحبزادے حضرت سید دیوان ولایت شاہ بخاری रहमतुल्लाह अलैह اور ان کے صاحبزادے حضرت سید دیوان عبداللہ شاہ بخاری रहमतुल्लाह अलैह اور ان کے صاحبزادے حضرت سید دیوان غلام جہانیاں بخاری रहमतुल्लाह अलैह اور ان کے صاحبزادے حضرت سید دیوان حیدر بخش بخاری रहमतुल्लाह अलैह اور ان کے صاحبزادے حضرت سید دیوان غلام شاہ بخاری रहमतुल्लाह अलैह اور ان کے صاحبزادے حضرت سید دیوان فضل علی شاہ بخاری रहमतुल्लाह अलैह اور ان کے صاحبزادے حضرت سید دیوان محمود الحسن شاہ بخاری रहमतुल्लाह अलैह جو ان کے ساتھ ان کی درگاہ مبارک میں ان کے ساتھ عرش شریف میں ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جان، کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم، شکر ہے مالک دی ذات پاک دا۔ اچھا، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں وہ شریف کا رہنے والا ہوں۔ کوشش کرنے والے ہیں۔ اچھا، یہ جو درگاہ مبارک ہے، یہاں پر یہ جو مزارات بنی ہیں، اس کے بارے میں کچھ تفصیل سے بتائیں گے؟ یہ بھائی جان حضرت جلال الدین حسین المرو پیر مخدوم جہانیاں جہاں گشت رحمتہ اللہ علیہ کی مزار مبارک ہے آپ سرکار کی۔ یہ جلال الدین سرخ پوش رحمتہ اللہ علیہ کے آپ سرکار یہ پوتے ہیں، ٹھیک، اور حضرت سلطان سید احمد کبیر کے آپ سرکار لخت جگر انہوں نے بیٹے ہو گئے۔ صحیح۔ آپ سرکار نے 36 حج پیدل کیے ہیں، جس میں سے 6 حج اکبری ہیں۔ اکبری اسے کہتے ہیں جہاں پہ جمعۃ المبارک ادا کیا ونجے۔ پھر آپ سرکار نے 2 دفعہ روئے زمین کی سیر کی ہے، جہاں پہ سورج نکلتا ہے، جہاں پہ طلوع ہوتا ہے۔ آپ سرکار نے پوری دنیا میں تبلیغ کیا اور لوگوں کو مسلمان کیا ہے۔ سبحان پھر آپ سرکار کو حضرت مولا علی مشکل کشا علی کا قدم مبارک، امام حسن کی تلوار مبارک، امام حسین کا ہاتھ کا لکھا ہوا قرآن پاک ہو گیا، اور چادر تطہیر ہو گئی۔ باقی تبرکات بھی آپ سرکار کو تحفے دے وچ ملے جڑے لے کے نا مدینہ شریف جو دلی گئے انڈیا شہر دے وچ، اتھوں آپ سرکار نے ایک دیوار آئی، اس دیوار کے اوپر سواری کر کے نا آپ سرکار پھر اس شریف وچ آئے 700 سال پہلے۔ یہ دیوار کے اوپر بیٹھ کر یہ کس طرح؟ دیوار کے اوپر آپ سرکار نے سوٹی بنائی تھی سانپ کی، ٹھیک،
ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਗਏ थे ना मदीना शरीफ जो दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ठीक ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਜੋ ਫਾਰਿਗ ਹੋਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਵੱਲੀ ਆ ਫਿਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ठीक ਫਿਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਤ ਹਨ ਠੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ दूसरा मसला ये है कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਕੁਤਬ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਫਿਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲੇ ਨਬੀ औलाद अली और इमाम हुसैन ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈयद ਅਬਾਲ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਸੈयद ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵੀ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ सही ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ 2 ਰਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਨਫਿਲ ਹਾਜਾਤ ਪੜ੍ਹੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਜਨ ਕਤਾਲ ਸਰਕਾਰ को ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੋ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਦਸਤ ਬਈਅਤ ਵੀ ਹਨ अच्छा ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅੱਖ ਖੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਰਾਜਨ ਕਤਾਲ ਸਰਕਾਰ को ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਤੋ ਨੇ ਭਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਕੰਧਾ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾ ਦਿੱਤਾ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਤੋਨੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਜਾਦੂਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਵਜੇ ਫਿਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ को ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈयद ਤਰਫੋਂ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਪ ਗੁਜ਼ਰ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਂਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੋਟੀ ਬਣ ਵਸੀ ਆਸਾ ਬਣ ਵਸੀ सुभान अल्लाह जिस टाइम आसा दीवार को मारना ते दीवार टुर पड़ी है ये 700 साल पहले आप सरकार तबरुकात भी ते दीवार भी नाल लेके हमरा आप सरकार को शरीफ विच है और दीवार मुबारक के नाल है आप सरकार दे ठीक और दिखा देंगे आप आ जाए जिस दीवार के ऊपर आप सरकार ने सवारी की